Sige. Diba na ni any minute? We are going to Kukaklaro Family Park, and I don't know if Jane is there. Alam mo, tana lang ta. We're here. Saan mo pagsul? Asan ta? Oh. Dire daw. Oh. Pretty hibiscus flowers. Paman sila Jane. Hala dong, kasi mama dong. Abot lang ke. Diba pa sa kumamating? Ganyan ako dili. Ano? Ano? Ang tagi. Piti at nangan. Hala. Okay guys, so we're finally here inside the family park. Hala! Nagtuko kang kas na kay di ba Mirage ilaha sakyanan? Oh nga na. Pwede si Kas, Di man. My gosh, bukid na dito. I think ko na San Carlos. Ay, di layo ng San Carlos. Nahan daw? Ha? Nahan daw? Di ba? Dira raw nahan. Oo, dira. Timurag soccer field sa San Carlos. Saka gyapon. Oh, look at the leaves. Ako sa nipis. Look at these elephant ears. Hi! Hello, can you video me? Yeah, I'll video you first. You wanna... okay. Saan pag-post? Para mo. Sada. Ay! Thank you so much. Gusto ra ko mag-video aning mga ferns nga murag kamunggay. Ano? Oh, maiden hair ferns. Oh my gosh, there's a dog. Bibi ako ganhag dog. Ay lang tanaw sa mata kay makakuha sila intimidates. Isog ba siya nga dog, no? Parang kita will beware of dog. Dito nga. Wow. Guys, you know what guys? Nanambayay ka kong memories guys.
Mako kay lakon guys. Nagtuko layo kayong family park na ram din is Talamban. Oh dear. There's the park. Kita na ko. Ay, sorry. Sorry. Oh my goodness. Sorry. It's fine. My faults. Ano sa dinig negosyong MC sa? Ay. Hi. We're vlogging. Caught on camera. Jane is shushing. Nandun siya. Basta kita ka na. Dira sa katong dito or diri. Ngita tag spot. Duta diri sa kay hilom, di pre sa kwan ba? Kaya ta sa here at Family Park and look, ang chapel nakitaan. I'm so Tara katong balay ni Queen Elizabeth. Hello. Hi. Sus kasayang. Ay, wala, sorry ba? Wala ginigunitan pa. Ang vlog kita. Is this far? Is it still far? Oh, there's a pathway. Hey guys. Hi. Yeah, just a little exposure. Katong field. Ano kaya po slide? But lang. I hope. A walk through Family Park. Wow. It's middle of the day and wala nga nagbus man siguro mo. kami nagbus man may padung koan sa field. Di ba sa? Pagdaog kay nana din mga ano. Pwede malabang ta. Panaw ra kon say na dire. San Carlos na. Ah, di pa di. And say Surrey. Natural habitat kid siya. Sa mga ferns and trees. Tara na. Kita na kong tent. Kaihas ni Dudong. Cicadas are really noisy. Nagdamo po tao. Wala. Nagtukog doon lang. Ay, way baligyan nagsumay diri. Sa gawa siguro. Layo uy. Wala sa balagda. The ferns. Bignak na lang natin. Nasa lay wall. Pili mo kayo na eh. Zuzu, pili sa ulo. Zuzu? Zuzu. Pili ba? No, wala. Wag na. I guess okay na may mga enclosures. Uy, balik ka na pa-picture, Val. Asan ba? Ang mga trees. Ganyan ka, dali. Oh. Picture? Oh, There's a deer. Is that a deer? yeah. Dear. Hindi na dito. Pili ko kasi yan lang. Boar.
Kaluoy sa niya. Si board ay. Naasa ito ngayon board. Okay. Kaluoy sa dalasan na usaw. Open siya mate. Oh my gosh, look at that tree. Wala magsiso ka na. Na. Ay, maghimo sa ta. Distracted. Distract na agad si siso. Sino ko ba kita? Kita pa lang ko sa doon. Sayop kay ta. Look at nature, guys. Look at the ferns. Dili kay at first yung research ka about precipitation na to. Yang atong second kinahanglan natin solubility rules. Ano to mix or O nadara ni mo information mo na search. Naram sa GC. O naras GC. Okay. Manara sa GC. Wow kay ko nagbasa, guys. Hindi lang kung pasabot nga stage kana dira. Ah. I don't. Oh yes. Guys. Muturo mo na, hala. Zaman. Yeah. Dito na. No. Wala na. Uga pa ta. Ako nagdaog brief. Pero na oy. Ayaw himod ang brief. Kana yung bas. Kana siya ikon. Ay, maglabgaw na lang ko nagligo. Ticket. Binta na lang na. Hala, magaras ba yun na, Jane? Wow. Guys. Nakakita kay isa dito. Nabuak siya, Jane. Dili ay. Pero maguro na. Di mo mulik na siya, Jane. Ikaw na ni mo gorilla glue. Kasi kanang bayad ning mga cottage. na oy. Wala guro uy. Ato ning gamiton wa pabitay mga tao. Wala bitin mo. Tutay. Mo ni siya ang park nga park gyud. Wala man guro sa activity nga diri no. Wala okay. Ay, laon pa ka. Hindi sila mag-uol sa kanang ko adikan. Init na ko maslide. Ganun ko magsiso. Ano ko lang ako magpiso. Tama ba dali na. Ali unikat. Remember ko to last time nihilak akong classmate nga tambok kay natagak sa siso. Cute kay siya. Asa gamay. Lingkod sa daan. Ayaw sa lingkod, Barog sa Isa sa ay sakay Val. Oh, sakay. Be, atong 3, 2, 1. Ah. And kamo na bahala. Go. Jane, siso ta Jane, magpa-video ko later. So, gusto ko aning taas kay Hugaw siya. Wala, nagsayang kasi ko kaya Okay, kasakit uy. Wait lang. Kaya kabilang ka dahil. Gusto ko sa taas. Mura din eh. Oh, mabukas tanan. Muni kinamuban. Oh. Ay, cheese version na. Ha? For cheese version. Yes. Ay, ganahan di ka taas. Mm. Ay, makubugat. Okay.
Ay, sorry. Oh, that's why I want a long. Na. So, transfer ta sige daw. Pwede ako sa... Hey guys, so we're bata. Okay na? Ikaw sunod diri ha. Hindi ko. Pili ko dapat ikaw ang una. Ana! Uy, kataas. Ay, ikaw din doon. Hindi ako may nasubo. Ha? Di, bugat Maria. Ya, dapat layat GM. Layat ba nag-abot nimo sa grounds? Hunat ba hunat? Okay. Dito ko di mo baseball. Mura kong nag-Vikings nga parang dali. Ano? Sakit na ito yan. Kataas niya ay. Sakit. Lord. Ay, gamay naman siya. Taas ni Jay. Ito sila wala siya sa Kamu daw. Ah, saan yung pag naog ron? Ay, buhay. Thrilling sila na. Thank you. Sige, tsaka daw. Magbaba na na yung any minute. Okay, thank you. Pili ikaw ang nagdala sa cord. Kalimot ko. Hindi, pa siya magamit pero okay lang. Ato lang i-conserve ang battery. Sure ka mo-conserve ang battery? Yeah, I guess so. Sige, asam to? Arita? 1, 2, 3. Dito sa dito. Ow. Klaro na kaya ta? Basin. Nasa point. Right ha. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Race daw mo, kinsay una makanaon. Jane, hindi ka gana mag-kiso, Jane. Truman ako dito. Sisa tabal. Ay, bugat mong kay Koval. Bugaw. Dali ba, Wan? Itok mo, di ka no. Ano ding nagsayal ko? Yuan. Because, Tonight will be the night. yes. Hello. Kuya, lingaw kay to tanaw sa time-lapse. Try mo. Kuya, ganahan ko mo try. Bugat ba kay ko? Di ba nila butang mo lubot guro? Jane, pay ko pa video, Jane. Sige. I'm so sorry, Jane. No. Hala! Ayun, TL ba? Hala! Balik na. Ka-struggle, uy. Uy, hapit. Pwede pay-pay. Hala! Sus, masamot na kaguba, mo pay-pay. Ano ba, pag inana? Good. The pay-pay was not a bad idea. The video, Han? Ay, pwede yung balik ko. Ay, nako. Uy, ba? Nakakalit ko yun. Asa mo mag-lunch? Ambot? Ako nagdala.
Kaugaw yan niya, short. Uy. Nalingaw na ko, di na ko ganahan mag-video. Thank you. Next. Ikaw lang. Are you sure? Yes. Sige, Bill. Ate, swing na. Ito, pinakataas. Pinakataas. Mahaglo ko ako. Oh, yes. Ay, wait lang. Kasi ako na ko phone. Magunsa ta? Guys, I-check. i-check na mo kung pila ang price. Ha? Ah, sige. Nga Sa ta. kantin. Presyuhan nila. Ilang store. Si Valerie, kaya mo na ni siyang biyaan. Sorry, guys. So, sila. Nagsihihapon sila doon. Bear? Ay, madlock ba ako na? Murag iro, madako kastanan. Papa ko kitag bear sa akong kinabuhi. Me too. Gustuin ko. Dagko? Oo. 40. Dapat niya, likot ka ba eh? Ah, sila ice cream. Kita ka din, nag-subscribe. Found the store. Can you video me? Guys, I'm really hungry for cold things. And we have a lot of choices here. As you can see, there are ice creams, ice pops. Ako sa Kani? Kani ice cream? Ganong tag ice cream? 50. 30. Ah, okay, I see. pila? 35 and 25. Oh, look, badminton racket. Badminton na kay badminton. Wala ko badminton. Nagdato mo, bola, volleyball. Lagi kong volleyball. Oo, ganun sa ko. Okay, maluin ako ni Mobile. I'll take over. I'll take Uy, 5 minutes nang. Rest na ta. Deal. Hi guys! Welcome to my vlog! Ano sa Jane? Ang ibabaw, guys. Guys, bukid na siya, guys. Mangita gani mo bukid nga scenery. Oh dear. What's this? Jaina. I saw an ilang-ilang tree. Ilang-ilang. This one. Look guys, ilang-ilang. Ilang-ilang. It's very humot. I don't want to break it, but I want to smell it. Dili ka pwede makasalo dira. The Magawag ko. So, ang precipitate na ng insoluble solid form by reaction in a solution. So, murag kanang compress anang lead iodide na nga na Hey guys, I'm just enjoying myself here. Well, they're making a script back there for our chemistry project. By the way, we rented a cottage or parasol with chairs, monoblock chairs. It's only for $150. Yeah. And the big cottages, wait, I'm gonna flip the camera. Those cottages costs $300. We don't want to spend that much money. Well, yeah. I just want to take time to enjoy the place. There are a lot of trees. And the last time I've been here is when I was in kinder or preschool during our field trip. So
dira sa unahan, there's a swimming pool. We're gonna be heading there after our taping, I guess, our project. It's just a fine day today, and it's very hot. I want to play volleyball, but there's no ball here. Okay, let's use the back camera and head back to the parasol that cost $150. Hi guys, are you done? Hi. Dili, define ang kuan, Dale. Which one? Kanang solubility. IZ, oh IZ. Ay kapayas, dolo kayo. Hi. Lines? Mag-assign na lag lines? Okay, pose. Pose. Kapila. Wait lang guys, pwede Kada, kami kada, mo kada. magunit sa... Wait lang. 1, 2. But mo lock ba ni? Ah, lock siya. 1, 2, 3, go. Whis! Whis! Oo. Ay, gilak man din. Ah, If may glasses, if may glasses, mo clear siya balik. Tada! hello. Ah, kabati sa kinabuhi. Daotag mata. Hoy, nana gid, nana ang yung kuan mo Ah. sa lens ha. Amo nang dito. Mag-ana. Mag-ana gid ako. Pero inana mong sighting din. Mm-mm. Inana. He's doing the dance. Tug, 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 tug. However, to detect whether certain combinations of ions form soluble compounds, we must consider some guidelines called solubility rules. The first is solubility. Solubility is the ability of a solid, liquid, or gaseous chemical substance referred to as a solute to dissolve in solvent or Pwede na usually the kumain. liquids. Oh, ikaw Juliana day. However, Ikaw Juliana. Dagan. But first of all, what is solid? Ikaw Anibal? pwede ra. First of all, Yeah. wow. Where the heck is my... Doon pa may ilang, wait lang. I scared him away. Look. Much like the beauty of precipitation time. And that's all for today. Yeah, the next It was one camel. Wala na siya itong pa-feeding. Feeding program. Feeding frenzy. Hello, ice cream! Wala, ge. Sunday ni? Wala ko float. May pagka-Sunday na lang ko. Thank you guys. Ay, nice na nila. Kinsa ning duha ka Sunday? Kang Valerie? Watch out, Val. Mangayo ko ani. Ti, nagtuo ko if why Sunday, why ko float? Kaya di ba ice cream man na ang ilahang kuan? Abot lang ano nila eh. Thank you. Among gikuan og tagtan. Hey guys, we're having lunch and it's not sponsored by the way. Hi guys. Jollibee. Nga atong color kay red. Jolly Bennies. Jollibee. Hi Val, it's okay if you can record me for like 5 seconds? Yeah. We're eating lunch. What's wrong, Peppa? That's it. Thank you, Valerie. Let's eat. I'm so hungry. Oh my goodness! It's still moving. It's only pag-stop. Stop. Naog ka. Gusto ko mag-slide. Andam na kaya kung pay-pay, oh.
Dito ako slide. Oh, ay katway. Dito ako slide. Is it okay if we go there? Yeah. Di ka ganan, Jane? Natuta na? Ay! Wala ko eyeglasses, but that's fine. So greenery. It's so hot. May bata ay excited to slide. Go! Go, go, go! Ay, one last. Okay, Tapos one slide. last. Huh? You want to slide? No, it's fine. Go, go, go! Oh, nahugaw. Wala. Thank you. Camera woman, Di Midale. na ko ganahan mo. Slide na. Igo na ko lubot. Nako, ano, bundok siya guys. Ito na po. Ganang kami slide. No? No? Okay. Hi. Hi. It's so init guys. Yeah. And where are we going? Going to our cottage. Our parasol. 12:30 na din. Sige, pwede 12:35. Video na ta, Jane? Video na ta. Hi guys. Sa baka mato ganito. Rock clear. I-adjust daw siya. I-practice na to. Right hand and i-move ang shoulder, Ana. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Satu, satu. Yeah, hello kami si Enthusiast. 1, 2, 3, go. So, may lamig. Lang, okay, go. Bede, good day. Yan na lang eh. Guba pa akong paypay. Napakainit ang mundo. Sure. Yes. Ang mundo ay sobrang mainit. And, char, joke lang. Grass noise. Sweating. Trees, windy. Nakita kayo? Yan ang hindi ko alam. Uy, copyright. Are you ready? Are you ready, Jane? Go, go, go! Go, Sean. Dili makaya. I'm too big for that. It's too windy in here. It's Tuesday, innit? Leaves are falling. To predict whether certain Also, combinations let me just highlight this ilang-ilang tree. Really good tree. Fragrant trees. Are you ready, Val? Yeah. Let's get. With me, eh. Char, makapiright ta guys. Come along with me. Man-made forest.
Tagunan mo na mo ha. Manamig Hoy, ko an. nanay mag-practice og sayaw, Ginoo ko. Dali na nato. Adto mo ko. Napakainit ng mundo. Katulad ko. Char. Kaluda to Si Sotot na gwapo. Saan naman sad na? Pakuan ka. Mag-show up ng video. Oh. Kita na kong pagiging. Makasara ang tani kadugayan ng cellphone ni Christian ba? But, you know, Papa is not minding it. Char. What's wrong? Dali. Hala! Nag-video? Oh, Na, ako to ikat. Hinahala. 1, 2, 3, Hala! Hala! Ano na drone? Drone. Murag buyo. Dali tao. Bakit sa? Pinapitsi pa. Hello from Hala, the kapilas. outside. Uy, wista. Atong whisk kay different different backgrounds. 1, 2, 3, whisk! Whisk! Hello, ano kita sa baril? 1, 2, 3, go. Whisk! Ay, gana mo mga pil sa whisk. 1, 2, 3, go. Whisk! Whisk! Pinato na. Kapin sila. Outro na. As we've learned, understand. Oh. Ano? Yung nagbutang? So, as a journey for their chemistry, your knowledge and continue to flow and precipitate. Much like the beauty of nature's precipitations. Oh. Kani, gamay na kaya tong outro. Okay. We are the Bugsay. Grabe ako ng bug. Bugsay. Bugsay, One demonstration. Ay, Sure. 1, 2, 3, go. Bugsay. 1, 2, 3. One vision, One vision. 1, 2, 3, go. Bugsay. Vision? Oh, one vision. Mission. Viva excellent show. 1, 2, 3, go. Bugsay. Bugsay. One vision. Viva Excellentia. Hu. Ha. Ho-ha. Sino ka dyan? Ho-ha. Ho-ha. Ad ng aming team. Ayun ang aming team. What if, Yun kita ka ang doon aming sa- team. Caught in camera. Mag-compilation ka. Daghan ka ginatong ako Ako in camera. na akong compilation. Sige, maginana sa data. Guys. Ay, dili kainit kay din siguro. Guys, no videohan. Sige. Mauwaw sila. Sige. Start na guys ha. 1, 2, 3. Ay. On. 1, 2, 3. Go. Nakaslow mo ka. Sige. Pa-play na. Wala ka tapadong dito niya. Wala din ka. Magpupo ta, magpupo. When I walk in the room, I can sound like the whole. See you the next episode. Bye! Mga kamot ipang ana. Kawako. Talag na tan. And go!
Nag-scholar beta sa Jack Roberto University. Sama sa 1, 2, 3. Follow the camera. Tugs. Take tugs. Take tugs. Take tugs. Ano, pinakautong grado ni Prof. Ani? Uno, guro. Uno. Uy, uno. Uy, uno. Oo. Hi guys, it's very windy here. Yes. It's 2:30 in the afternoon. We just finished filming. We just finished filming and we're heading to their swimming pool area. Just look at all the ferns. Swimming ka naman sila baligya swim. Okay guys. I just Sa una ka, di ba marag lake man ang dira? Oh, I don't know where's the swimming pool, guys. Aray. Ow! Look at these guys. Ha? Murag kuan guro na na tubig gamay bar. Sagbot nga lawom. They have a shop. May pa jud nagdalatag ko. Mausay na sulod na yun ko.